ሰላም ውድ ማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከ11ኛ ክፍል ስታቲስቲክስ የተባለውን ዩኒት ነው። ስታቲስቲክስን በተመለከተ በተለያዩ አመታት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የመጡትን ጥያቄዎች ነው የምሰራላችሁ። ከዚህ በፊትም ይህንን ዩኒት በተመለከተ ጥያቄ ሰርቼ ለቅቄ ነበር። ቪዲዮን ያላያችሁ ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ስታቲስቲክስን ጥያቄ ሰርቼ የምለቅላችሁ ይሆናል። ለዛሬው ወደ አዘጋጀው ጥያቄ ልውሰዳችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለው you are given data below on the age of students in a primary school. Which of the following is not true about the data? Okay, እዚህ ቴብል ላይ ስለ ተማሪዎች ኤጅ የተሰጠን ኢንፎርሜሽን አለ። ስለዚህ ዴታ እውነት ያልሆነውን ስቴትመንት ፒክ እናደርጋለን። Okay, ወደ A part ስንሄድ A ላይ the median is 10.5 ይላል። ይሄንን ቼክ ለማድረግ we need to calculate the median of the data. Okay, medianውን ዲተርማይን ለማድረግ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው number of observation or number of ዳታችንን ማወቅ ነው። Okay, the sum of all this will be the total number of students. Okay, እነዚህን ቁጥሮች ስንደምር 40 ነው የሚሆነው. So the median term will be the average of the middle term. Okay, 40 ከሆነ number of observation even ስለሚሆን the median for this will be 40 over 2's term plus 40 over 2 plus 1's term over 2 ይሆናል ማለት ነው። Okay, for even number of observation the median of the data will be the average of the middle term በሚለው ማለት ነው። So ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? The average of the 20th term plus the 21st term over 2 ይሆናል። Okay, 20ኛው ተርም ማን ነው? እዚህ ዴታ ውስጥ 20ኛው ተርም ማለት ማን ነው? The first 5 እዚህ ውስጥ ነው ያሉት። እስከ 20ኛው ያሉት እዚህ ጋር ነው ያሉት። ኤግዛክትሊ 20ኛው 10 ሲሆን 21ኛው ተርም ደግሞ 11 ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ሲደመር 11 ሲከፈል ለ2 ወይንም 10.5 ይሆናል ማለት ነው። So the median of this data is 10.5. ይሄ true ነው ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ስለዚህ ዴታ ፎልስ የሆነውን ስቴትመንት ነው። So ወደ B እንሄዳለን። B ጋር ስንሄድ the mode is 10 ይለናል። By definition the mode is the highest frequent element. ፍሪኩዌንሲው ሃይ የሆነው ይሄ ነው። Okay, ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ያለን 15 ነው። So the mode of this data will be 10. Okay, በማየት ብቻ የሚመለስ ነው የሚሆነው። ወደ C ስንሄድ the mean is 10.5 ይለናል። Okay, the mean of this data will be 8 times 5 plus 10 times 15 እያንዳንዷን ዴታ በፍሪኩዌንሲው እያባዛን እንሄዳለን። 11 times 8 plus 12 times 10 plus 13 times 2 over the total number of the data which is 40. So ይሄ ምንድነው የሚሆነው? 40 plus 150 plus 88 plus 120 plus 26 over 40 ይሆናል። Okay, ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 10.6 ይሆናል ማለት ነው። Okay, so the mean of this data is 10.6. ምርጫ ሲ ላይ ግን 10.5 ስለሚል ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ A true ነው፣ B true ነው፣ C false ነው፣ D ደግሞ true መሆኑን ማሳየት አለብን። ወደ D ስንሄድ the range is 5 ይለናል። range ማለት the highest minus the lowest ማለት ነው። Okay, the highest minus the lowest. What is the highest value? እዚህ ዴታ ውስጥ highest value 13 ሲሆን lowest 8 ነው። So ከ13 ላይ 8 ስንቀንስ 5 ይሆናል። ሬንጁ 5 ነው የሚለው ነገር ትክክል ነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ a school has 3 classrooms for grade 11, namely 11A, 11B and 11C. Okay, የሆነ ትምህርት ቤት 3 ክላስሩም አለው ለ11ኛ ክፍል። A, B, C የሚባል ሴክሽኖች አሉ።
The number of students in the classrooms is 28, 20, and 22 respectively. So section A has 8, section B 20, section C 22 ተማሪ አለ ማለት ነው. All the students took an examination and the average score of the students of 11A, 11B, and 11C respectively are 60, 70, and 70. Okay? So what is the average score in this examination for all grade 11 students? Okay? ምንድነው የእያንዳንዱ ሴክሽን ተማሪ ብዛትና የእያንዳንዱ ሴክሽን አቨሬጅ ማርክ ተሰጥቶናል. ሶ ጥያቄው የሁሉም ክላስ ሪዛልት አቨሬጅ ምን ይሆናል ነው የሚለው. ሶ አኮርዲንግሊ ኢንፎርሜሽኑን እናስቀምጣለን. ኦኬ ሴክሽን A, the average of section A ማለት the summation of the students in section A over the total number. Okay, section A has 28 ተማሪ ስለሆነ ያለው እያንዳንዱን ተማሪ ውጤት ደምረን 28 እናካፍላለን. ያ average of the section A ይባላል. Okay 60 ነው. so ከዚህ ምን ይኖረናል? the summation of individual result will be 60 times 28 ወይንም 1680 ይኖረናል. Okay, እቺን እንይዛለን. ወደ section B ስንሄድ the average of section B will be the summation of individual marks over the total number of students in section B. Okay, ይሄ ስንት ነው ተብሎ ተሰጥቶናል? 70 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል. So the sum of each individual result in section B will be 70 times 20. ይሄ ምን ይሆናል? 1400 ይሆናል. ይሄንን እንይዛለን. ወደ section C እንሄዳለን. The average of section C is the sum of individual results in section C over the total number of students in section C. Okay, ይሄ average 70 ነው ተብለናል. So crisscross እናደርግ ከዚህ ምን ይኖረናል? The summation of individual mark in section C is equal to 22 times 70. ይሄ 1540 ነው. Okay, ይሄን ኢንፎርሜሽን እንይዝና the average of the whole section will be the sum of the results in section A plus the sum of the results in section B plus the sum of the results in section C over the total number of all sections. 28 ሲደመር 20 ሲደመር 22 ይሄ የሶስቱም ሴክሽን ተማሪዎች ብዛት ነው. ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1680 ሲደመር 1400 ሲደመር 1540 ይሄንን ለ7 እናካፍላለን ማለት ነው. ወይንም 4620 ለ7 ስናካፍል 66 እናገኛለን. Therefore, the average of all sections ምን ይሆናል ማለት ነው? 66 ይሆናል ማለት ነው. So ለሁለተኛው ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ይሄ ነው. Okay, ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን. ምንድነው የሚለው? Among students who took a quiz, 15 students scored 6, 20 students scored 7, 10 students scored 8, and 5 students scored 10. What is the average score of students? Okay, so here's simple calculation. The average of the whole student will be okay 15ን በ6 እናበዛለን 20ን በ7 እናበዛለን 10ን በ8 እናበዛለን 5ን በ10 እናበዛለን over the total number of students. Okay, 15 ሲደመር 20 ሲደመር 10 ሲደመር 5 እነዚህ የጠቅላላው የተማሪው ብዛት ነው የሚሆነው. ሶ ይሄንን ስንደምር የምናገኘው 360 ለ50 ነው የሚሆነው. ይሄ ምን ይሰጠናል? 7.2. Okay, so this will be the average score of these students.
Number 4 says the mark of students scored in an examination is grouped in class intervals as shown below. Okay, a table grouped frequency distribution table now. So lazy distribution table median. Okay, the first thing, median for grouped frequency distribution so the median for grouped frequency distribution table is the lower class boundary plus n over 2 minus cumulative frequency before the median class over frequency of the class times interval. Okay, class interval. So BL, CFB, FC እያንዳንዷን ነገር የምናገኘው በመጀመሪያ ሚዲያን ክላሳችን የት ነው የሚለውን ነገር ካወቅን በኋላ ነው። Okay, we go to the first step. We need to add this number, እነዚህ frequencies ስንደምር total number of observation or total number of students ይኖረናል። So እነዚህን በቀይ ያከበብኳቸውን ስንደምር n or the total number of students 50 ሆኖ እናገኘዋለን። Okay, total numberውን ማግኘት ግድ ነው። then middle termውን ማወቅ እንችላለን። So n 50 ከሆነ the middle term will be n over 2 which is 25. 25ኛው ተርም የት ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር ሰርች እናደርጋለን። ኦኬ የመጀመሪያዎቹ 8 ተማሪዎች እዚህ ያሉ ቀጣይ 12ቶች እዚህ ያሉ ስለዚህ እስከ 20 አንደኛና ሁለተኛ ግሩፕ ውስጥ ያልቃል። ሶስተኛው ውስጥ ቀጣይ 20ዎች አሉ ያ ማለት 25ኛው ተርም እዚህ ውስጥ ነው የሚኖረው ማለት ነው። Therefore the third class is the median class. Okay, አሁን third class median class መሆኑን አውቀናል። then BLን ከየት ነው የምንወስደው? ከዚሁ ከthird class ነው or BL will be 74.5 እንቀንሳለን ከሎር ሊሚቱ ምክንያቱም correction factorአችን አንድ ስለሚሆን plus n over 2 is already 25 minus CFB or cumulative frequency before the median class. Okay, median classአችን ይሄ third class ስለሆነ ከሱ በፊት ያሉት ፍሪኩዌንሲዎች 8 እና 12ን እንደምራለን ይሄም 20 ነው የሚሆነው over FC ማለት ደግሞ frequency of the class ማለት ነው የሶስተኛው class frequency 20 ነው times class interval. Okay, class intervalአችን ከ55 እስከ 64 including 55 10 ስለሆነ በአይ ቦታ 10 እንወስዳለን። So this means 74.5 plus 5 over 10 times 10 ይሆናል ማለት ነው። Okay, I mean over 20 ነው እዚች ጋር ያለችው 20 ናት። So this means 74.5 plus 50 over 20. Okay, ይህን simplify ስታደርጉት 74.5 plus 2.5 the result will be 77. Okay, so 77 will be the median for this group frequency distribution. If the list of measurement is 10 alpha 5 alpha 5 10 20 15 25 እነዚህ list of measurement ቢኖሩን ሚናችን ደግሞ x bar ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። then what is the value of alpha in terms of x bar? Okay, ይሄንን ለመመለስ ሚኑ ተሰጥቶናል x bar ነው። Okay, አሁን alpha in terms of the mean የተጠየቅነው so the mean is equal to the sum of each values. Okay, እያንዳንዷን value እንደምራለን እዚህ measurement ውስጥ over the total number of observation. Totally is used ያሉት measurementዎች ስንደምራቸው 10 ናቸው። so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው x bar is equal to 2 alpha ከላይ alpha እና alpha ስላሉ 2 alpha ይሆናል ቁጥሮቹን ስንደምር 90 ነው የሚሆነው over 10 ይሆናል ማለት ነው። So now crisscross it 10 times x bar is equal to 2 times alpha
plus 90. Okay, so rearrange ስናደርግ 10x bar minus 90 is equal to 2 alpha. Okay, dividing both sides by 2, alpha ምን ይሆናል ማለት ነው? 5x bar minus 45 ይሆናል ማለት ነው። So our answer will be D. When we come to question number 6, the following is the frequency distribution of a grouped data. Okay, እዚህ ጋር frequency distribution of a certain grouped data አለን። So ለዚህ frequency distribution የተጠየቅነው mean እና standard deviation መፈለግ ነው። Okay, በአዲሱ curriculum መሰረት variance እና standard deviation ቢወገዱም ማወቅ ለሚፈልግ include አደርገዋለሁኝ 11 ክፍሎች 6ኛ ጥያቄ ጃምፕ ልትሉት ትችላላችሁ። Okay, for grouped frequency distribution table mean እንዴት ይፈለጋል? We need to find the class mark for each class. Okay, class mark ማለት the average of the class ማለት ነው። Okay, first class ጋር ስንሄድ ከ3 እስከ 7 ይላል። የዚህ class mark 5 ነው። second class ጋር ስንሄድ class marku 10 ነው። third class ጋር 15 fourth class ጋር 20 አለን። Okay, so the mean of the data is equal to the summation of the class mark times the frequency over the sum of the frequency. This is the formula, right? Okay, so እያንዳንዷን class mark በfrequency እያባዛን እናስቀምጣለን። 5 times 2 plus 10 times 2 plus 15 times 10 plus 20 times 6 over the sum of the frequency 2 plus 2 plus 10 plus 6. Okay, ይሄንን ስንሰራው 300ን ለ20 እንደማካፈል ነው። ሪዛልቱ 15 ይሆናል። Okay, so the mean of this data is 15. So to determine the standard deviation, first we need to calculate the variance. So the variance is given by the summation of the frequency times the squared deviation of each variables. ያ ማለት class markaችን አለ እያንዳንዱ variable አለ class mark minus the mean square over the sum of the frequency ይሆናል ማለት ነው። So ምን ይሆናል ይሄ 2 times the class mark for the first class is 5 minus the mean square it plus 10 minus 15 the whole square plus 10 times 15 minus 15 the whole square plus 6 times 20 minus the mean the whole square. Okay, over the sum of the frequency ያ ማለት 20 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህን ስንደምር የምናገኘው ሪዘልት 200 ሲደመር 50 ሲደመር 0 ሲደመር 150 ለ20 እናካፍላለን። ይሄ ሪዛልት 20 ነው የሚሆነው። Okay, ይሄ የቫሪያንሱ ውጤት ነው። So standard deviation is the square root of variance. Okay, ያ ማለት 2√5 ይሆናል ማለት ነው። So መልሳችን ለስድስተኛው ጥያቄ A ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰባተኛው ጥያቄ ስንሄድ ምንድነው ያለን? QI, DI and PI are respectively the ith quartile, decile and percentile of a data arranged in increasing order. Then which one of the following is necessarily true? Okay, DI, QI, PI quartile, decile እና percentile ነው represent ያደረጉት። So ስለነዚህ termoች or ስለነዚህ concepቶች necessarily true የሆነው statement የትኛው ነው ነው የሚለን። Okay, ወደ A ስንሄድ A ላይ ምንድነው ያለን? Q2 or the second quartile is the average of the first quartile and the third quartile ይለናል። ይሄ ነገር true የሚሆነው
ዴታችን equally or equal interval ሲኖራቸው ነው okay so equal interval ከሌላቸው ይሄ ስቴትመንት አይሰራም ለምሳሌ ይሄንን ቁጥር መውሰድ ትችላላችሁ 1 8 27 64 125 216 እነዚህን ዴታ ወስዳችሁ q1 q2 q3 ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ q2 cannot be the average of q1 and q3 የሚለውን ነገር ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን okay unequally spaced የሆኑ የተለያዩ ዴታዎች ብንወስድ ይሄ ነገር necessarily true እንደማይሆን ቼክ ማድረግ እንችላለን so ወደ b ስንሄድ d3 is greater than p25 ይላል this is always true okay this is always true for any data third decile p25 ይበልጣል for equally spaced data third decile p30 or 30th percentile got the same ነው የሚሆነው but d3 is bigger than p25 for any data type okay ለማንኛውም data type d3 p25 እንደሚበልጥ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ so this is a necessarily true statement ወደ c ስንሄድ p25 is greater than q1 ይለናል okay p25 ትንሽ ከፍ ሊል ይችላል ትንሽ ዝቅ ሊል ይችላል እኩልም ሊሆኑ ይችላሉ okay እኩልም የሆኑበት ኮንዲሽን ዴታ ሴታችን equally spaced ከሆኑ ነው ስለዚህ necessarily true ነው ልንል አንችልም okay so a እና c necessarily true አይደሉም ወደ d ስንሄድ d ጋር the second quartile is the mean of the data ይለናል second quartile mean of the data ጋር the same ሊሆን ይችላል ከሚዲያን ጋር the same ሊሆን ይችላል depending on the data type so d necessarily true አይደለም so መልሳችን ለሰባተኛው ጥያቄ b ነው የሚሆነው ማለት ነው ወደ ስምንተኛው ጥያቄ ስንሄድ the following is a set of data representing the average mark of 13 students እዚህ ጋር የተደረደሩ ቁጥሮች የ13 ተማሪዎች ውጤት ነው okay then which of the following statement is true about the data okay ስለዚህ ዴታ እውነት የሆነውን statement determine ለማድረግ we need first to write the data in increasing order okay data on in increasing order first arrange እናደርጋለን in increasing order ስንጽፍ the smallest one is 85 then 87 89 89 and 90 91 91 92 93 93 94 and lastly 96 አለን okay in increasing order ስንጽፈው እንደዚህ ሆኖ እናገኘዋለን ቶታሊ 11 መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል I mean 13 መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል so አሁን ወደ ምርጫው ሄደን እውነት የሆነውን ስቴትመንት ማግኘት ኢዚ ይሆንልናል ወደ a ስንሄድ the median is 90.5 ይላል the median is the middle term okay middle termችን ደግሞ ቶታሊ 13 ስለሆኑ middle termችን ሰባተኛው ተርም ነው okay middle termችን ሰባተኛው ተርም ነው so the median for this data is 91 okay so a እውነት ሊሆን አይችልም ወደ b ስንሄድ the range is 11 ይለናል range ማለት the highest minus the lowest ማለት ነው highest to 96 ነው lowest to 85 ነው 96 minus 85 this is 11 so range 11 ነው የሚለው true ነው የተፈለገው true የሆነው ስቴትመንት ስለሆነ b መልሰን ወደ ቀጣዩ መሄድ እንችላለን ግን ቼክ ለማድረግ ያህል c እና d ወደ c ሄደን the upper quartile is 92 ይለናል upper quartile ማለት the third quartile ማለት ነው the third quartile for this data will be qk is equal to k times n plus 1 over 4's item okay
odd number of data ስለሆነ ይሄንን እንጠቀማለን so q3 ማለት ምንድነው የሚሆነው 3 times 13 plus 1 over 4th item okay ይሄ ነው q3 ማለት ይሄ ማለት ምንድነው የሚሆነው this is 9.75 term okay q3 ማለት or upper quartile malet it's a term between the 9th and the 10th term which is the same as the 9th term plus 0.75 times the 10th term minus the 9th term okay so 9th term የምንለው 9th term የምንለው so the 9th term is 92 plus 0.75 times the 10th term minus the 9th term. So the upper quartile for this data will be 92.75. So let's see, seem wrong no ማለት ነው. So lastly, the mean of this data is 91.5 የሚለውን false መሆኑን ማሳየት ይጠበቅብናል. ይሄንን ለማሳየት the only thing የምታደርጉት እያንዳንዱን ቁጥር ትደምራላችሁ okay እያንዳንዱን ቁጥር እንደምርና ለ13 እናካፍላለን as you can check ይሄ የሚሰጣችሁ 90.84 ነው so ዲም wrong ነው ማለት ነው የተፈለገው true የሆነው statement ነው so የስምንተኛው ጥያቄ መልስ B ነው ማለት ነው ወደ 9ኛው ጥያቄ ስንሄድ a city has 2 daily newspapers X and Y. The following information was obtained from a survey of 100 residents of the city. Okay, so 35 people subscribe to X, 60 people subscribe to Y, and 20 subscribe to both newspaper. Then how many of the people in the survey do not subscribe to either of the newspaper okay ይሄ የሴት ቲዮሪ ጥያቄ ይመስላል so let's say the number of people who subscribe to X or Y will be given by the number of X plus the number of Y minus the number of X intersection Y okay እንደዚህ ልናደርገው እንችላለን so ይሄ ምንድነው የሚሆነው the number of X ተብሎ የተሰጠን already 35 ነው the number of Y 60 ነው the number of both who subscribe the newspaper is 20 so 95 minus 20 is 75 okay so 75 የሚነግረን ምንድነው the number of people who subscribe to one of the newsletter እንደማለት ነው so X or Y አለን ማለት ነው so the question is how many of the people in the survey do not subscribe to either of the newspaper totally 100 ስለሆኑ 25ቱ የቀሩት 25ቱ subscribe አላደረጉም ማለት ነው okay ወደ 10ኛው ጥያቄ ስንመጣ a measurement is grouped into 5 class intervals with the following frequency distribution. What are the first quartile Q1 and the 75th percentile P75 of the measurement? እዚህ ጋር grouped frequency distribution table ተሰጥቶናል እዚህ ውስጥ የተጠየቅነው first quartile and the 75th percentile okay in calculate ለማድረግ okay first q1ን determine እናደርግ q1ን determine ለማድረግ or quartile determine ለማድረግ we use the formula qk is equals to kn over 4th item okay ሶስት ኳርታይሎች አሉን q1 q2 q3 ፎርሙላው ለግሩፕ frequency distribution table ይሄ ነው so n ምንድነው total number of observation ነው እነዚህን እንደምራለን እነዚህን ቁጥሮች እንደምር or እያንዳንዱን frequency እንደምር የምናገኘው n ይሆናል ማለት ነው so in this case n will be n አችን 200 ነው የሚሆነው okay
So Q1 ለማግኘት Q1 ማለት 1 times 200 over 4th item ይሆናል or ይሄ ማለት 50th item ይሆናል ማለት ነው 50ኛው item okay 50ኛው item የሚሆነው the first 22 are here 50ኛው item የሚኖረው እዚህ ጋር ነው so we use this formula QK is equals to BL plus KN over 4 minus cumulative frequency before the quartile class over frequency of the class times I. Okay. So BL ላችንንም የምናገኘው ከfirst quartile class ነው which is 15 plus Kn over 4 is 50 minus cumulative frequency before the median, the quartile class is 22 over frequency of the quartile class is 40 times the interval is 10. Okay. So here we know 15 plus 28 over 40 times 10 here 22 ይሰጠናል. So the first quartile is 22. Okay. አሁን ቀጣይ ስራችን the 75th percentile determine ማድረግ ነው. P75 ማለት 75 times n over 4 okay item ነው የሚሆነው okay ይሄ ማለት 150ኛው ተርም ነው ማለት ነው P75 ማለት 150ኛው ተርም ነው 150ኛው ተርም ደግሞ የሚገኘው እዚህ fourth class ውስጥ ነው so PK is equals to BL plus KN over 100 minus CFB over FC times I ብለን ነው የምንጠቀመው so BL in the fourth class is 35 plus KN over 100 will be 150 minus cumulative frequency before the 75th percentile class 130 over frequency of the class will be 50 times 10 okay in sensaro 39 ሆኖ እናገኘዋለን so P75 is 39 so ምርጫችን የሚሆነው D ነው ማለት ነው Number 11, the following is a simple frequency distribution of a data with variable x. What are the mean and variance of the data? Okay. Here table ተሰጥቶናል ለዚህ table mean of the data and variance of the data ነው የተጠየቅነው. So the mean of this data will be 3 times 2 plus 5 times 5 plus 6 times 2 plus 7 times 1 over the sum of the frequency. Okay. So, ይሄንን ስደምሩ የምታገኙት result የሚሆነው 6 plus 25 plus 12 plus 7 over 10 which is 5. Okay. So, the mean of this data is 5. Okay. mean again the next thing variance ነው so the variance of this data can be calculated by the frequency times 3 minus the mean square plus the frequency of the second variable 5 times 5 minus 5 the whole square plus 2 times 6 minus 5 the whole square plus 1 times 7 minus 5 the whole square over the sum of the frequency 2 plus 5 plus 2 plus 1 okay so ይሄንን ሰብሰብ አድርገን እንደምራለን 2 times 4 plus 5 times 0 plus 2 times 1 plus 1 times 4
over 10 ነው የሚሆነው ይሄንን ስንሰራው 1.4 ሆኖ እናገኘዋለን so the variance for this data is 1.4 and the mean is 5 so the answer will be D okay so number 12 there are 3 children in a room age 3 4 5 okay and room ውስጥ 3 ልጆች አሉ እድሜያቸው 3 4 እና 5 ነው okay ምንድነው እድሜያቸው 3 4 እና 5 ነው የሶስቱም ህፃናት እድሜ ማለት ነው if a 4-year-old child enters the room then which of the following is true okay ዴታችን ይሄ ነበረ ምን ተጨመረ ሌላ አንድ ህፃን ተጨመረ እድሜው 4 ሆነ okay so ስለዚህ ስቴትመንት እውነት የሆነው የትኛው ነው የሚለው the mean age will stay the same okay the mean of this data is 4 okay ሁሉንም ቁጥሮች ደምራችሁ ለሶስት አካፍሉ እንደገና የዚህንም ዴታ ሚን ብንሰራ ሁሉንም ቁጥሮች ደምረን ለአራት ስናካፍል የሚሆነው 4 ነው so the mean age will stay the same okay ምርጫችን ወይ A ወይ B ጋር ይሄዳል ማለት ነው the mean age will stay the same the standard deviation will increase standard deviationaችን ይጨምራል ወይ okay ምንም ካልኩሌሽን ውስጥ ሳትገቡ መመለስ ትችላላችሁ whenever the values are closer and closer the standard deviation will decrease okay so standard deviationaችን increase ያደርጋል የሚለው ሳይሆን decrease ያደርጋል ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው okay you can also check by calculating the standard deviation for these two data የዚህንና የዚህን data standard deviation calculate ብታደርጉ አነስ የሚል standard deviation የሚኖረው ሁለተኛው ነው so the standard deviation will decrease okay ወደ 13ኛው ጥያቄ ስንመጣ የ13ኛው ጥያቄና 6ኛው ጥያቄ ተመሳሳይ ስለሆነ 6ኛውን ጥያቄ አንደርስታንድ ካደረጋችሁ ይሄንን መስራት አይከብዳችሁም ብዬ አስባለሁኝ so for similar reason 13ኛውን እዛለዋለሁኝ ወደ 14ኛው ጥያቄ ጋር ስንሄድ ምንድነው ያለን the first group of 10 children has a mean weight of 15.6 kg and the second group of another 10 children has a mean weight of 16 kg and the third group of students has a mean weight of 20 kg okay እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው ሶስት group of children አሉን የመጀመሪያው ግሩፕ 10 ልጆች አሉት ሁለተኛው ግሩፕም 10 ልጆች አሉት ሶስተኛው ግሩፕ ስንት ተማሪ ስንት ልጆች እንዳሉ ባናቀም የእያንዳንዱ ግሩፕ mean weight ግን አለን okay let's put each of them separately so let's say the mean of the first group is x bar which is the sum of each children over the total number ይሄ ስንት ነው 15.6 ነው okay criss cross እናደርገው ይሄ ምን ይሆናል the sum of each weight in the first group is 15.6 times 10 ወይንም 156 ይሆናል ማለት ነው okay እቺን እናስቀምጣለን the summation of xi is 156 okay እቺን እናስቀምጥና ሁለተኛው ግሩፕ ጋር እንሄዳለን say the mean of the second group is y bar means the weight of each children in the second group over the total number ይሄ ስንት ነው 16 ነው ተብለናል so from this we get that the sum of the weight of each children is equals to 160 okay ይሄንንም እንይዛለን third group ጋር እንሄዳለን third groupን say the mean of the third group is z bar is equals to the sum of the weight of each children in the third group over their number አሁን k ያልኩበት ምክንያት ሶስተኛው ግሩፕ ውስጥ ያሉት የልጆች ብዛት ስለማይታወቅ k እንበለው okay but their average is 17 okay so the average of the third group is 20 okay so criss cross እናደርጋለን the sum of zi is equal to 20k እነዚህን ሶስት ነገሮች እንይዛለን 20 times k
Okay, now the average of all the groups. Okay, the average of all the groups x prime and below. So this is the same as the sum of the weight of the first group plus the sum of the weight of the second group plus the sum of the weight of the third group over the total number of the children. Okay, first group ውስጥ 10 አለ፣ ሰከንድ ግሩፕ ውስጥ 10 አለ፣ ሰርድ ግሩፕ ውስጥ k። ኦኬ ይሄ የሁሉም ግሩፕ አቨሬጅ 17 ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ኦኬ 17 ነው ብለን እንወስዳለን። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? በኤክስ አይ ሚን ሰም ኦፍ ኤክስ አይ ሰም ኦፍ ዋይ አይ ሰም ኦፍ ዜድ አይ አለን። እሱን ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ሰም ኦፍ ኤክስ አይ ማለት 156 እንደሆነ አግኝተናል ከዚህ ጋር plus sum of yi 160 አለን and sum of zi 20k አለን over 20 plus k is equal to 17. okay ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። ይሄን ክሪስ ክሮስ እናደርግ የምናገኘው ቫልዩ 316 ሲደመር 20k is equal to 17 times 20 plus k. okay so here manual 316 plus 20k is equals to 340 plus 17k. Collecting like terms, 20k minus 17k is equals to 340 minus 316. So this means 3k is equal to 24. Dividing both sides by 3, k8 ይሆናል። ምንድነው ይሄ k8 ይሆናል? The number of children in the third group is 8 ማለታችን ነው። So ወደ ጥያቄው ስንመለስ what is the total number of children in all the three groups ይላል። first group ላይ 10 አለን፣ second group ላይ firstም secondም ላይ 10 ልጆች አሉ። ጠቅላላውን ለማወቅ third group ላይ ያለውን የተማሪዎች I mean የልጆች ቁጥር ማወቅ በቂ ነው። So third group ላይ 8 ስላለ totally 10 plus 10 plus 8 number of children ይኖረናል ማለት ነው። So the answer will be A. ወደ 15ኛው ጥያቄ ስንመጣ ስለ age distribution of certain students in a class ነው ያለው። So ይሄን frequency distribution table በማየት የተጠየቅነውን እንመልሳለን። The question is the modal value of the distribution ነው የሚለው። Okay. So how do we calculate the mode of a grouped frequency distribution? The mode will be the lower class boundary plus d1 over d1 plus d2 times I. This is the formula that we use to calculate the modal value of a certain grouped data. Okay, BL lower class boundary of the modal class now. D1 የምንለው ደግሞ the difference between the frequency of the modal class and the preceding class ሲሆን d2 ደግሞ the difference between the frequency of the modal class and the next class ማለት ነው። so አሁን እነዚህን ፍሪኩዌንሲዎች እናያለን። ትልቁ value or highest frequency የምናየው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ይሄ ክላስ ሰከንድ ክላስ ሞዳል ክላስ ይባላል። ሶ ሞዳል ክላሳችንን ካወቅን ከዚሁ ሞዳል ክላስ ሎወር ክላስ ባውንደሪያችንን እናገኛለን ማለት ነው። ሶ the lower class boundary will be 14.5 plus d1 የምንለው ደግሞ the difference between these two frequency ነው። okay their difference is 8 over 8 plus d2 የምንለው ደግሞ the difference between these two numbers. okay ያ ማለት 4 ነው የሚሆነው and I የምንለው ደግሞ ክላስ ኢንተርቫል ነው ከ10 እስከ 14 including 10 5 ነው ኢንተርቫሉ ማለት ነው። so this means 14.5 plus 8 times 5 is 40 over 12. okay here ምን ይሆናል 14.5 plus by 4 it's 10 by 4 3. so this is 14.5 plus 3.33 and so on. okay here ምን ይሆናል 17
ነጥብ 83 ምናምን ይሆናል ማለት ነው። so this is the modal value of the given distribution. 16ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው among 2000 students who took a regional exam the percentile of certain students score is 90. okay, which of the following is correct about the students score? አሁን የአንድ ተማሪ ስኮር or percentile ስኮሩ 90 ነው ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። ፐርሰንታይሉ 90 ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ይሄ ተማሪ ከተፈተኑት ውስጥ 90%ን ይበልጣቸዋል እንደማለት ነው። ያ ማለት ከተፈተኑት 2000 ተማሪዎች ውስጥ 90% of 2000 ማለት ምን ማለት ነው? 90ን ለ100 አካፍለን በ2000 እናበዛለን። so ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ 1800 ይሆናል። so የአንድ ተማሪ ውጤቱ ፐርሰንታይሉ 90 ነው ማለት ምን ማለት ነው? ከተፈተኑት 2000 ተማሪዎች ከ1800 ተማሪዎች የተሻለ ውጤት አለው ማለት ነው። so ይሄንን ስናይ ምርጫ ውስጥ ምን አለን? B ጋር ሄደና the student's score is greater than or equal to that of 1800 students የሚላል። so ይሄ ነው የፐርሰንታይል ሚኒንግ። okay, number 17, if the mean of the distribution given below is 7.5 then the value of f is okay, የዚህ frequency distribution table mean ተሰጥቶናል። okay, mean ተሰጥቶናል which is 7.5 የተጠየቅነው የዚህ unknown frequency value ነው። so the mean of this data is equal to 3 times 6 plus 5 times 8 plus 7 times 15 plus 9 times f plus 11 times 8 plus 13 times 4 over the total number of the data. ያ ማለት 6 plus 8 plus 15 plus f plus 8 plus 4 ይሆናል ማለት ነው። okay, ይሄ ምን ይሰጠናል? 7.5 is equal to 18 ሲደመር 40 ሲደመር 105 ሲደመር 9f ሲደመር 88 ሲደመር 52 ከታች ምን ይኖረናል? f plus 41 ይኖረናል። okay, ክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። እነዚህን ቁጥሮች እንደምራቸዋለን። then 7.5 or 15 over 2 times f plus 41 is equal to 9f plus 303 ይሆናል ማለት ነው። both side by 2 ብናበዛው 15 into f plus 41 is equals to 18f plus 606 ይሆናል። so this is 15f plus 15 times 41 615 ይሆናል። this is the same as 18f plus 606. okay, collecting like terms 615 minus 606 is equal to 18f minus 15f. okay, ይሄ ምን ይሆናል? 9 is equal to 3f dividing both sides by 3 f ምን ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። so the answer for this question will be A. okay, number 18 ጋር ስንሄድ for the given frequency distribution with the total number of observation 200 if the mean of the data is 4.6 then f1 and f2 respectively are ይለናል። okay, እዚህ ቴብል ላይ ቶታል ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን 200 ነው ተብለናል። ያ ማለት እያንዳንዷን ፍሪኩዌንሲ እነዚህ እንደምረን 200 ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። so this means 46 plus f1 plus f2 plus 25 plus 10 plus 8 200 ነው ማለት ነው። so from this we get f1 plus f2 is 111. okay, and equation ሁለት variable አገኘን ማለት ነው። the other thing, the mean of this data is 1.46 ተብለናል። so this mean is obtained by 0 times 46 plus
1 times f1 plus 2 times f2 plus 3 times 25 plus 4 times 10 plus 5 times 8 over the total number 200. Okay, so crisscross እናድርገው ይሄ ምን ይሆናል 1.46 times 200 is equal to f1 plus 2f2 plus 115 ይሆናል 55 ይሆናል so collecting like terms ይሄ ምን ይሰጠናል f1 plus 2 times f2 137 ይሆናል ማለት ነው okay now we have two equations the first equation and the second equation so simultaneous equation of two variables or substitution when elimination ተጠቀሙ so f1 in this case 85 ይሆናል f2 ደግሞ 26 ይሆናል ማለት ነው so the answer for question number 18 will be B ወደ 19ኛው ጥያቄ እንሄዳለን 19ኛው ጥያቄ ጋር ምንድነው ያለን the mark of 50 students is given below ይሄ የ50 ተማሪዎች ማርክ በቴብል መልክ ተቀምጦልናል so የተማሪዎቹ ብዛት 50 ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው the sum of all this frequency 50 ነው ማለት ነው so 5 plus 8 plus f1 plus 10 plus f2 50 ነው ማለት ነው so from this f1 plus f2 ምን ሆኖ እናገኛለን 27 ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው okay the sum of these two frequency is 27 ምርጫ ውስጥ ያሉት ሁሉንም ካየን f1 እና f2 ተደምሮ 27 ነው የሚሆነው ስለዚህ ግዴታ f1 እና f2ን separately ማወቅ ይተበቀብናል ስለዚህ ዴታ the median of the data is 26 ተብለናል ሚዲያኑ 26 ነው እያለን ነው 26 ደግሞ እዚህ third group ውስጥ ነው የሚኖረው so the median class will be the third group so the median is equal to the lower class boundary plus the middle term which is 25 minus the cumulative frequency before the median class እነዚህን ሁለቱን ፍሪኩዌንሲዎች እንደምራለን okay cumulative frequency before the median class over frequency of the class times the class interval which is 10 okay so ይሄ ምን ይሆናል 6 is equals to 20 plus this difference is 12 በ10 ስናበዛው 120 ይሆናል 120 over f1 okay እዚህ ጋር 26 ነው ያለን so 26 minus 20 is equals to 120 over f1 or 6 is equals to 120 over f1 ስለዚህ f1 ምን ይሆናል ማለት ነው 120 ለ6 ማካፈል ወይንም 20 ይሆናል ማለት ነው f1 20 ከሆነ the sum of these two frequencies is 27 ስለዚህ f2 7 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው D ነው ማለት ነው ኦኬ ወደ 20ኛው ጥያቄ እንመጣለን 20ኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ the expenditure of 100 families is given in this table okay ይሄ ቴብል የ100 ቤተሰብ expenditure ነው የሚነግረን so the mode of this data is 23.5 ይለናል የዚህ ዴታ ሞድ 23.5 ነው 23.5 ደግሞ እዚህ ግሩፕ ውስጥ ነው የሚኖረው so the modal class will be the third class but based on the definition the mode is equals to BL plus D1 over D1 plus D2 times I no okay so modal class-ን ካወቀን BL-ን ከዛ እናገኛለን D1 D2-ን ከዛ እናገኛለን okay the mode of this data is 23.5 the mode of this data is 23.5 this is the same as BL we get BL from here the lower class boundary of this data will be 19.5 plus D1 is the difference between F1 and 23 so F1 minus 23 is D1 over D1 plus D2 is
the difference between f1 and the next frequency. That means f1 minus 21, and the class interval is 10. Okay, so here 23.5 minus 19.5 is equal to f1 minus 23 over 2 times f1 minus 44 times 10 ይሆናል ማለት ነው። So this implies 4 is equal to f1 minus 23 over 2f1 minus 44 times 10 ይሆናል። Okay, dividing both sides by 10, ይሄ ምን ይሆናል? 0.4 is equal to f1 minus 23 over 2f1 minus 44 ይሆናል። So crisscross እናደርጋለን። Crisscross እናደርግ 0.4 times 2f1 minus 44 is equal to f1 minus 23 ይሆናል። Okay, so this means 0.8 f1 minus 17.6 ይሆናል። 44 በ0.4. This is the same as f1 minus 23. So collecting like terms, minus 17.6 plus 23 is equal to f1 minus 0.8 f1. Okay, so f1 ምን ይሆናል ማለት ነው? 27 ይሆናል ማለት ነው። Okay, f1 27 ሆኖ እናገኘዋለን። Okay, f1ን ካገኘን, the other thing, the number of families in this data is 100 ስለሚል እያንዳንዱ እዚህ ጋር ያሉት ፍሪኩዌንሲዎች ተደምረው 100 መሆን አለባቸው። ያ ማለት 14 plus 23 plus f1 which is 27 plus 21 plus f2 is 100. Okay, so ለf2 ሶልቭ ስናደርግ የምናገኘው 15 ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። So the answer for question number 20 will be A.